na inasta sansa kan make conflict. Nooit iemand libi in wan lei en denk je dat je de free. Maar alles maar ik claim dat den about waarheid. Sana waarheid. Je claimt dat je about waarheid. Iedereen zegt, ik heb de waarheid. Ik zit in volle evangelie, ik heb de waarheid. LK, ik heb de waarheid. Adventist, ik heb de waarheid. Wat is de waarheid? Lees. Psalm 119, vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid kutego. En je wet, de waarheid. Je wet, de waarheid. Je wet, de waarheid. Zondag worship. Je wet, de waarheid. Nou, wet na de commandering voor Amosai. Dat na waarheid. If you pastor ne learn you this in our false prophet. Open your eye. See Allah de Sandisi. Black ama akwa boom big problem is sana problem dat voor de Israëlieten. Dene arki. Oh boom big problem sa u abito dat na tak une arki selana man. Une arki. Amosai altijd leuk om aan om sa Christus te bidden als beste leren man. Amosai na amolo beste leren man. Want agu ense. Allah san alleen nga ense maar alleen unu fu arki en du. Ano leren fu du dan pas hogo arki. Ano leren fu du sa uwani. Amosai leren fu arki en du. Maar sa of sa if you arki en du. Listen. Deuteronomium 28 vers 1. En abe passa zo dat die if you sa arki fin If you sa if you sa en as a passa zo dat die if you arki fin na da stem fu masra you gado fu si en fu do Allah hem commandere di si mi commandere you tide dan masra you gado sa setu you hey na tapu Allah fu gron hey na tapu Allah fu gron tapu. You see? Dus jaso ay tegu unu tak te unu arki na wap de modo belangrijk zijn sa umus arki fos utu. Amos ay tegu unu arki en si futu. Dus dat wat ik posje doe san in arki fos. Te i basi en wan bedrijf op wan basi. Fos a basi die wan opdracht. Ino man go voeren uit. A basi mus die opdracht fos en you mus arki sa you mus doen. Eba ma tegi tak inspitri aplanga fast na apostu. Nego saking, nego potagron gides ma fude waka. Ama puri ya uroko. Dus wat dat wat tak te amosai tegu fu arki e futu e commanderi na tak in du. En no du sa yuani in arki. Sa amosai tak kilisi. En as a passa zo dat if you sa arki fin na da stem fu masra you gado fusi en fudu Allah hem commanderi di simi commanderi yutide da masra you gado sa seti you hey na tapu Allah folku fu gron tapu. Ishi en efu arki na Mosai tak au pot u hey na tapu Allah folku fu gron tapu en te ay tak au pot unu met tapu voor de blaka wananga de ingi want dena de Israëlieten dena de Hebrews dena de chosen dena apollo fu gado. En if de arki en doet, dus uno blaka mananga ingi of u bige ho de wet, of u bige ho de commander u arki na gado, Allah san ogo bunanga unu. Nou wasansa leri vanaf nu in arki na appa. Bigi problem sa u abi une arki. Maar te you arki na appa, Allah san ogo bunanga you. Te you arki futu en commanderi nanga hori en wet, Allah san ogo bunanga you. Maar sa op sa if you ne arki, dan na moro belangrijk sa want dat une doet toch, dan was je sa op in chute une arki. Lisi. Vers 15. Maar as a passa zo dat die if you sa arki na da stem fu masra you gado. Vers 15. Maar as a passa zo dat die if you sa arki na da stem fu masra you gado. Usi efu du ala hem commanderi na hem wet disimi commanderi yutide dan ala den fluku sakom na yutapu. Lisi opnieuw, efu you no arki. Vers 15. Maar as a passa zo dat efu you no arki na da stem fu masra you gado. Usi efu du ala hem commanderi na hem wet disimi be commanderi yutide dan ala den fluku sakom na yutapu en dem sa wini you. Ishi dus zolang jullie arki, nou heel belangrijk zijn om leren voor arki.
Passer si nanga sakafasi, te na sakafasi. Ino ma ati mas mata angilere. Te was mo ale ni abusani, eni na sakafasi. Eventa ki ai, me denk ki 15 jaar langa, sayo man leer mi fa bebo sam no sabi. Me denk vola evangelie 20 jaar langa, 40 jaar langa. Sai sa fa Bijbel. Nee, de jaso leris matak de nom hoort de wet, maar je preekt het in begidete. Amos hij actie voor unu voor arki. En te u arki, dat au bless unu, maar te unu arki, dat au make de vloeken kante kont op unu. En no ik als je dat kwa vloeken de tap blakaman, nanga ingi. Want u de tena bodem. En ane go boom. En vloeken a helpen de om atak ane go boom. Mas ma itak ay go boom. Oké. Ane go boom nanga unu. En vloeken fa olipide no unu. Alla natie de nat unu tapu en de druku wagrom. En als aan dat beschrijft in de Bijbel ook toe. En mi osoru tak te yune arki na appa na sondu ye sondu. En appa no lobi sondu man. Men I denk, dat is maar jullie. Appa no lobi sondu man. Heb je dat je ziet wet van Mosai? Appa no arki na you. Dit is not een evangelie, dit is not gospel. En op wat had je zeggen elke zondagochtend? Nee. Dit is keihard de waarheid. Lees Psalm 5 vers 8. 5 vers 4. Psalm 5 vers 4. Dus de arki na mijn stem. Na mama tem. Sayo tu. Dus de arki na mijn stem. Sayo tu. Dus de arki na mijn stem. Sayo tu na dat stem. Dus de arki na mijn stem. Si, most hij en leer een boel belangrijk zijn. Zij moet toe in arki. Gado anoas masa lop sondu. Ano appreciëren in sondu. Oefen hanada, we tak hanada na Afrikaan sondu, die sondu dat je bege dat gado overgeven. Nee, het werkt niet zo. Gado no appreciëren in sondu. Lisi. Psalm 5 vers 4. Dus de arki na mijn stem. O masra, na mama tem. Misa seni mi begi kom na you. En misa luku na lop toe. Nou, wat heel belangrijk zijn, Amos hij leert voor aardig en voor dosa ewani. Amos hij no los mas ane aardig. En de 6 mas ane aardig en ne aardig na desma dat ook toe. En ik heb bewezen in de Bijbel, heb je zo'n doe. Amos hij ne aardig na je stek. Heb je toe afvoerderij, Amos hij ne aardig na je stek. Heb je voeren, Amos hij ne aardig na je stek. Dan ben ik me schrijven van de artiesten zing dat. Boy, mo keer mi brada. In de naam van de Heilige Geest. Ja, kado je voor me boeken money. Is dat weer toch een tijd dat psycho is in het. O meke bigi woni na ne kwa Heilige Geest, maar je zin man go na pa. Want sa mi ne begrijp. Zij no manga je sing poku toch? Tede mai singi. Tak de mau send de brada go mi tappa. Of de mau soet de brada kiri fu go mi. Gato. Pede man denk dogo. Ik denk voor die jose na man go mi tappa ne da jose fu go mi tappa ook toe. Appa no lop zo doen man. Dus heb je zo doen draai jullie bi. Heb je voeren, draai jullie bi. Heb je zondu, draai jullie bi. Heb je hoeren, draai jullie bi. Heb je lege wat trouwens, draai jullie bi ook toe. Want Amos hij no lop in lee man, nanga vervoeren man. Amos hij no lop, no as massa edu, unrighteousness. Yo zo nu tak Amos hij. Want unu voor draai jullie bi. En voor aardkina instinct. Want if you don't aardkina Amos hij instinct, you're better. Ano mitaki, listen. Lucas 13 vers 3. Mitaki ki utaki. No. Maar even uno draai ulibi. Zo schrijf je allemaal sta dede. U allemaal sta dede. U allemaal sta dede. De man zei kind man. U allemaal sta dede. U allemaal sta dede. Dat de kind draai ulibi. Want Amos hij nog op unrighteousness.
Amusa ina akinas masa esondu. No itu adi. En yundi esondu ye drive no de wakasa. Ika wakasa frei. Ika taksa yuani outu. Ina fuki yesina awet fu amusai. Ina fu alki de commanderi fu amusai. Ma sata kute you no begi amusai no alki na you. En a scripti in a Bible ni osoru. A script in a Bible. Lindsay, spreek 28 vers 9. Dat is wat is het draaien jesti. Voor no jere da wet. En beki schrijf is dat de wan vis tisani. Sa. En beki is dat de wan vis tisani. En beki is dat de wan vis tisani. En beki is dat de wan vis tisani. Dat wat dat Musa ina alki na you beki. Wat zei de? Musa ina alki so dusma. En a script in a Bible outu. Lindsay. Johannes 9 vers 31. No we sabi dat ik gado no arki na dem sondu suma. No we sabi dat ik gado no arki na dem sondu suma. Dus uli se boom. We no one know as mako tegen met dat brada ano dat script drape in obok dat omdat die na ba heilige geest. Isabi, te want to sa script in a Bible dat die na ba heilige geest dat in verstanding. Hey, rot op. Mosai no one des vader gado. En dat je onder wet voor een crime. Zoals ze nou als masai draaien je die alweer naar de commander voor Amusai. Spreken 28 vers 9. Dat is de man die draaien jesti. Voor no jere da wet. En beki is dat de wan vis tisani. No jere. En die jere je wat jou verandering komt. Nooit kunnen een probleem man. Une kote klagen. Het gaat niet goed, het gaat niet dit, dat is een probleem. Nee, a Bijbel kon een oplossing. A Bijbel lijkt aan een oplossing. Zou je moest doen, im aardi en toe. S'avonds hij tegen je voet toe. Lek om het wat toe brada laatst jaar zo, maar ook al de pis. A boek schrift avond, maar die zou wat te de horen. Man ting. Dat ook wat hij goed akuna ba heilige geest. Una ba spirit ana juist o toe preken. Maar sana a auroko sa uno abi. Dona Mattheus 28 vers 9. Dona Jesaja 9 vers. Dis na uno altijd pos van a destruction o komos hayo sende bosko puma feng. Kon washu apollo. En dat met unu konja so fu kotaigu unu fu unu drai ulebi. Fu drai ko bakana gado fu Abraham, Isaac na Jacob. Lindsay, dis na uroko. Jesaja 49 vers 5. En no masra disi be meki mina ini mi mama bere. Fu dem dinari. Most High make me. Most High make unu ala malaja fu de dinari. That make the judgment day do the Most High aksitak sa ebedu. Nanga uroko sambegi. Sa ebedu nanga de talenti sambegi. Ibe luku Netflix herdi. Ibe playball herdi. Loy herdi. Sa ibe do anga uroko. Ibe do uroko of me. Masana uroko ano taigo ete sana uroko lisi. En fuchari Jacob kom bakana. Sa mustu. En fuchari Jacob kom bakana hem. En fuchari Jacob kom bakana hem. Dus dat wat tak umchat Israel kom baka. Umchat de baka chifu Jacob kom baka de tol fulo. Dat wat tak wiki de people. Ulai uroko. Uno wano mata uroko. Ya be Bible in your hand. What do you? E de je klagen, ja de brada kutofulo, ja de brada dat, de brada dis. Wat doe jij? Net in het doe je de je klagen. Begin door de kop dat moest hij op blessie. Links is aan de komodo vader. Voor dat eten. Boleri alaf den nasi. Nou, om leuk lekker maar wang. Alaf dem nasi. Wet maar wang. Alaf dem nasi. Ingi wang. Alaf dem nasi. En doe wang. Alaf dem nasi. Alla nati sa e basta umusleri wana udu dat ook de wet na de commanderi. Uleri na de en moest de wou lepi de heiden suma. Unu no wakabaka de heiden na de mus wakabaka unu. En if de wakabaka unu seeker do waka in a passive righteousness.
Musa na wala patah gato. Une priki no asan moro lek sa Christus be priki gona Matthew Street. Alkisa Christus nanga Johannes, alkisa de disciples be priki. De disciples no be priki wan vreemde evangelie. Na asem evangelie sa apabegi, asem evangelie voor Moses. Asem evangelie etango doro. Dus van priki man kon na a priki wan trabos ko pumoro Christus, ginesma na wan false profeti. Sa de be priki, lisi. Mattheus 3 vers 1. Na dem day dat Johannes dat dopo man ben kon preki na ini da woestijn voor Juda. Isi, Johannes dat dopo man ben kon preki abe chari a gospel kon gides man. En sa abe preki. En na ben taki. Draai jullie bi. Draai jullie bi. Draai jullie bi. Johannes ben preki draai jullie bi. Dat wat ik no draai jullie bi yo tete. Leer het af. A Bijbel ne soort unu no antrasani ay soort fu stop na nga onrechtvaardigheid. A Bijbel is zo'n auto dat uno koor usrefi. Want de koor usrefi toen ze une arki. Arki sa a Bijbel is dat. Lisi. 1 Korintiërs 6. 1 Korintiërs 6 vers 9. Uno sabe dat idem tuma disi no de rechtvaardiging. Dus dat kies dat kono kontra fugado lekiem erfenis. Ishi, dus heb je lief onrechtvaardig, heb je zonde. Nooit inodoro a kono kontra fu appa. Ik heb pige poen in je ede. Ik heb begin herde, ik heb hoop en geloof herde. Want geloof zonder werken is dood. Wat de wet naar de commandeur, zo je door de kono kontra. Lees is a unom doen. No kori ustrefi. 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 De muru man. E fu de afkodre suma. E fu de tuta tu suma. E fu de man disi lok tu trama. De batiwan, ik draai jullie bi. En dat je dede. Lucy. E fu de stoda mi suma. E fu de fukuru man. De man zei gewoon trama san. E gewoon trama zei spiegel trama wagi gasbom. Noem maar op. Stop furu. Ino boa no man brokoko iyo oso no brokoko wasma oso outu. Wat is slecht eraan om niet te hangen op hoeken en te roken en te stelen? Wat is fout eraan? Meegaan met de mode betekent niet dat het cool is. Terwijl voeren, terwijl smoken, uno assistie, we kunnen op het ecosysteem. Het doet dit, dat, het drinken is, maar show ook. Zo denken we op ons aan we doen. Boy, like mijn leeftijd, ik denk dat aan in abif doen. Je brok ook eens maar op zo'n jonge leeftijd. 19 jaar binnen, je bent 7 jaar in een straf of zo. Je nog van niet vallen bifi. Maar even, ik ben eigenlijk als stem voor een Most High. Ik ben eigenlijk als stem voor de prophet, de disciple. Ik wil preken, ik wil toe. Je zult toch preken, ik wil toe. Nou, wie is dat toch? Naki amos aye doen. En dan voor lusu tek you bakatati. Want je ode in akomu kondre. Uno koru slepi boy. Sanda na wan bigi sansa oedu. Uno koru slepi len a kisuma moro nekis akomu kondre fu amos aye. E fu dem stoda mi suma. E fu dem fukuru man. E fu dem gridi man. E fu dem drungo man. E fu dem spotu man. E fu dem man disi sukumoni ondre tafra. Nós está aqui se dá com no contra fugado lequem erfenis. Ici, en epte, eu faço uma elis a Bijbel, eu faço uma elis uma scripture de you. En alla descendants a okari, ai hatu en je voelt je aangesproken, dat want ik indra jullie doen wat jullie fout. En vet dat in stap voeren en je voelt je aangesproken, indra jullie bi. En voelt dat in stap voeren en je voelt je aangesproken, indra jullie bi. Want dat ieder verkeerd bezig.
Learn to do boom if you want to boom. Fai uma de uma furo, manda eu colher uma yutak no bruche não furo ele. Fai eu bodul mi não furo. E eu furo tudo na yumelo kuto não tem uma football. E fi tem uma football tu lek big one, e fi tem uma football que de young one de young one te kai baka. Sai de ideng de young one Porsche, ideng na de young one slip meki. Na de biggest ma meki. Want sai de na de biggest ma pote. Ma afu de no bon tek leri, de no tek leri for a scripture. Na nga lipis ma leri de ego. Ma amos hay taygo uno tak uno pot uno bribi in libisma. Ma on patrona ini amos hay wan. Stop voor de onrechtvaardigheid. Wan sami wan taygo uno. If uno wan dora ako uno kondre, at kina de two text disi. At kina de two text disi. Mi ogi you aki fu doro ina ko uno kondre. En yo leri fu arki. Yo leri fu do. Sa amos hay e aksi you. En uno yere fu mi. Sa mi etaki fa yo doro ako uno kondre. Ma fu Christus, the man himself. Yo yere sa Christus. Teg uno sa amos do fu kisi ako uno kondre. Listen. Matthäus 19 vers 16. En lukum, want u ma ben kom. En abe taki giem taki. Boom master. Start to boom. Mista do fu kisi da libi fu tego. Wan gudu man be kona Christus. En abe asi Christus. Boom suma sami kan do. Christus sami kan do fu kis a libi fu tego. Sami kan do fu kis ako unu kondre. Sami mus do fu kis ako unu kondre. En sa Christus be piki. Vers 17. En abe taki giem taki. Pustan ede you carry me boom. One more this is the boom. Dat die one taki gado. Maar if you want to kiss it a libi fu tego. Wacht, dus if you want kiss a libi tego, sa you mus do. Maar if you want to kiss it a libi fu tego. Hold them from back. Hold them from back. If you want kiss a libi tego, sa you mus do. Hold them from back. Oh, ano giani taku. Ano heskia taki, ano saino taki, ano lut taki. Ano tol fulo taki, na Christus taki, a scripture takso. If you want kiss tego libi, hold them hobot. En mi no listen na wan presi gi tu mo tapen gi moy. Suma ekis ako unu kondre. Suma ekis fu yan fu a bon, fu libi fu tego. Lisi. Openbaring 22 vers 14. Blessed for them suma disi do hem commanderi. Blessed them suma disi do hem commanderi. Blessed for them suma disi do hem commanderi. So that them ability for the bon fu libi. And them ka wakadoro them portu gona ini da foto. Ishi, dus de mansa is massa e wat de wet aan de commanderi ook is a tego libi en de owakadoro a portu fu a kingdom. En hem actie se fi eftes man dat owakadoro in a kingdom. Dat suma no doro a kingdom, lisi go doro. Vers 15. Because in adoro say them dagude. Suma da doro say, dem dagu. Suma da doro say, Dem dagu. lisi. Nanga dem tofruma, nanga dem huruma, nanga dem kirima, nanga dem afkodre suma, nanga dem suma disi. Nanga dem suma disi lobby fumekile. Ishi, dus if je liep onrechtvaardig has skrifik ba. You know, kies ako nu kondre fu appale ki wa elfonis. Une priki no one tra evangelie moro lek dif Christus en dat na dra jullie bi. Want no suma, nog Christus, nog mi, nog de prophet, sap ayuru. Ma apa, wan sa egi yu tego libi sap ayuru. Come shadala! Come shadala! All praises to the Most High. Shalom, shalom, shalom wantaki freedom mus de lang ayu. Wina dem brada fu 12 fulo. Lek fau sabi. 12 fulo eskire laki. 12 fulo anawa gang of sang. Ma 12 fulo na wa blood lane. Te yeref 12 fulo. Dat wantaki de backup team fu Jacob. Jacob be up 12 boy. And the 12 boy dat payana heel grown tapu. De make it chi. En de payana heel grown tapu.
Dus, you know afu vrede. You know afu vrede. Taki de manja vals. Uruna Bijbels. So we tak jana puur waarheid. Ik kom voor in de Bijbel. En if you up vraag, you kan stel je vraag. Wie de open voor beantwoord alle vraag. You know afu shing. If je doet een vraag, stel je vraag. Lees die brada. Jacobus 1 vers 1. Jacobus, wat dinari pour mastra. Nanga yasha. Die den 12 familie die si panya na grotapu. Odi. Gisuma. Den 12 familie. Gisuma. Den 12 familie. Gisuma. Den 12 familie. Den 12 familie. Sa panya na her grotapu. Say de mek blakama nanga ingi panya na her grotapu. Want tide di ane gobu nanga unulek blakama le ka follow fu amosai. We struggle, we make moeite. We rokotranga, we make money. Aussi denka money ba. Aksi sref afrak, say de meki. Ade sotaki. Amoni view ek babu snel. Lek afolok fu amos hai blakama. Goeie Daniel. Nico. Persie. Aksi you sref afrak. Say de meki. Aussi denki. Amoni view say euroko ek ba. Of say de mek ay go sotaki. We siki omesane mitu we kis kanker, we kis hoekopbloed, we kis suikerziekte en we te de boel snel. Actie u strep afvraag, zei de. Tide unu ogiwa antwoord, ogiwa oplossing sa je moest doen. Lees die brada. Daniel Ligo vers 11. Ja, heri Israël bebroko je wet. En de pekoe. Samsa. Heri Israël bebroko je wet. Oh, na dat mek voor blakang mij dede, daarom mek voor blakang mij kies hoekopbloed, suikerziekte, kanker. En we dede boel snel. Possie denki. Sa Israël doe. Heri Israël bebroko je wet. Sa Israël doe. Heri Israël bebroko je wet. Lees. En de pekoe. Zodat hij er bij Abi Bugiye si na je stem. Hoe dat ede? Dat vloek op de kant in Witapu. Hoe dat ede sang? Dat vloek op de kant in Witapu. Oh, daarom mek de mij dat, hey, wat vloek de dat plakka man, joh. Dat vloek dat ik kom voor in de Bijbel. Stuka je Bijbel lezen. We know just what they do. So we just say you stand in the Bible. We just say you that dry you lippy. We just say you stop bonu, stop wisi. Want say step black on my bonu, say step black on my wisi. Sot polusu wisi chagi unu. Sot polusu bonu chagi unu. Sot polusu wirwatra chagi unu. Bonu kampu el, bonu kampu el. No one polusu. Omoro le gwa bonu kampu, omoro le gwa bonu man, omoro libe fluku. Omoro libe tai. Omoro libe peki. Yeto, what ice ma do me? Mogo koto aluku. Mi mwaswa wiru watra. Mi potwa topo, mi potapu. Na so fluk yeta ita pis review. Gunyanes ak vers 32 brother. We will tell you sa make you free. We no tell you that I gonna bonu gampu dat. Gonna bonu mandati. Go waswa wiru watra. Im chakiski. We no just tell you asandati. We just tell you dry you libi. Check you srefi. If you puru stop puru. What a bonuma no ma yepi. Na destruction o chak o commit you. Listen brother. Listen brother. Johannes 8 vers 32. En ons sasabi da waarheid. En da waarheid sa mek uko free. So sasabi. En ons sasabi da waarheid. En da waarheid sa mek uko free. No na bonuma. En ons sasabi da waarheid. En da waarheid sa mek uko free. No na tebe poto me tapu tap miske wakanga o me bakula nga yorka. En ons sasabi da waarheid. En da waarheid sa mek uko free. A waarheid don't make you free. A wiru watra no put you free. A bonuma no put you free. A prapi watra no put you free. De bakrusa ye wakananga no put you free. Do chafluku diu. Lazy brother. Johannes 8 vers 32. En ons sasabi da waarheid. En da waarheid sa mek uko free. So me ku free. A waarheid sa mek uko free. Yo yere takino ma bonu. Da yo free. Yo yere takino ma wisu watra wang. Yo yere takino ma broko bui watra ma oso. Yo yere takino ma fufuru.
Yore takino ma wakagi you fro wakagi you man. Te yo free. Mano te kita ay mo waso wiru watra pastor mus begi gim. Wat takru e fal mi an. Ya if je huru ya de takru e fali an ya. Ya if je furu ya de takru e falu an ya. Listen brother. Johannes 8 vers 32. En sa sabi da waarheid. En da waarheid sa make you free. A waarheid wan kan make you free. En dat we de brother fu 12 fulo e pray dat gi unu lek blaka man nga ingi. Taku dry u libi. U repent. Stop a bonu, stop a wisi. Stop fufuru. Stop lay, stop laptop. Wasa say no bo wa trawa dunanga you know dunanga wa trawa. Lok wa trasma lek fay lo bisrefi. You know bo wa trama ko fur you kas bom top. They no tek wa trama sani ook toe. Sa Johannes 9 vers 31 getaki. Johannes 9 vers 31. Gadone arkina sondu suma. Dus if je denkt je sondi bigi sondu mo huru mo lipile kon huru man of een huru man stribanga barki vrouw of kies gemeenschap nga barki man. Gadono arkina you begi. And if you know dry you libi saptaki destruction no commit you. Yo kies siki en fosideki dede. And te you doing you sick the bed. Te you doing a sicky bed if you. Sabi taki na lei yo lei. En kans no de gida pemoro who repent. Just dry you libi no. Liba wickedness. What ta you do of it de brief me. You know ma aksi God forgive moro. And a fire will commit you. Listen brother. Johannes 9 vers 31. No, we sabi dat die gado na arkina den son du suma. Sa gado ne du. We sabi dat die gado na arkina den son du suma. Sa gado ne du. No, we sabi dat die gado na arkina den son du suma. Gado ne arkina son du suma. Stop fufuru. Stop lay, stop laptop. Stop bonu. Stop push you brother. Stop kill you sa. Power you brother. No denk you wicked for one traum. This na aware. Ano, Jesus, her day. Don't know sa power libi. We kar Jesus fu mate ko midneti. Tok we sondu her day. Tok we furu. Tok we laptop. Tok we roof. Tok we huru. They denk tak ilop Christus. Ino lop Christus. Na Satan ilobi. Go na buku fu Matthew 6 vers 21. Gadone arkina sondu suma. Dus if you denk dat I me sondu, me furu, me laptop, me lay, me kiri, yo dede. Try you libi, repent. Absari in the sondu, say sondu. No prisiri, want te a fire, a judgment they commit you. You're broke. Listen, brother. Matthäus 5, vers 21. En dan Iblis noemt dit taki. Masra, dit is a kom na ini da kono kondre voor hemel. Maar dat noemt dit doe dat wani voor dat tata na in de hemel. Maar dat suma dit doe sang. Dat wani voor dat tata na in de hemel. Ano te ekar Jesus herde voor mate go mit bakan na de odoro akunu kondre gado. Maar te do a wani gado. Te o de wet na de commander gado. Dan gado arkinali. Te odoro ina kunu kondre. Maar no te di be wicked na you brother of wicked na you sa. Da gado no arkina you. They subtak na fire o commit you. Listen, brother. Matthäus 7 vers 21. En dan Iblis noemt dit taki. Masra, sa kom na in da kono kondre voor hemel. Maar dat suma dit doe dat wani voor dat tata na in de hemel. If you do a wani voor gado, dan for sure doro ina new kono kondre. Listen, godoro, brother. Vers 22. Na da dei taki, furu suma sa taki. Masra. We no bet taki profit. We no bet taki profit tori na ine yunem. We no bet yagi takruye puru na ine yunem. En we no bet du furu wondu roko na ine yunem. Matan, bisa taki gidem taki. Nooit mi besabi Sa taki? Nooit mi besabi Ala de poluma? Nooit mi besabi Ala de pas profit? Nooit mi besabi Gado tak nooit asap you. Dry you libi. No denk tak ay. Me wasisma, me na bonuma, me kotluku. Dat de motak ay, gada fesi, de yeya baka. Sa gado taki,
No itimi be sabi Sa gado taki. No itimi be sabi E bonuman. No itimi be sabi E wisiman. No itimi be sabi E false prophet. No itimi be sabi Gado no sap unu udrai u libi. U repent. Repent. No pisiri ina sondu se sondu. E let desma up. E take desma money. Prefi so desma fa desma mus libi nanga de money. Prefi so desma suma desma mus yep nanga de money. You tinda na yep de portisma. Nanga desma sa no apwan oso. You tinda ano fugo storki a pastor. Fu akon gudu. Fure bigi wagi. Fu bon bigi oso. Yep de portisma. Dat is de brother of Fulo tegen Sandis. Ja, kom niet aan mij gezellig de Emma profeten. De man op voer man. God! We all leer you. We all give you our way. We all sorry you. We no afraid of take you. We all take you Sandy in a book. Omdat we no want you money. We all take you for you must go on nanga you money. For you must invest your money. For God can bless you more fara. Listen, brother. Jeremia 14 vers 14. Dan masra ben taki gimi taki. Den profeti taki lei profeti taki na iniminem. Sa de profeti taki? Den profeti taki lei profeti taki na iniminem. De may call you in the kerki. De bonuma e call you in the campu. Stop waka de bonu campu. Stop going de kerki sa de may call you. E lady you. Ta kot gaat you see ikena. Messi want doorbrak in you libi. Stop gwa de gemeente dape. Stop waka de bonu campu. Dra you libi o de wet nanga de commanderi kado. No dini af kodre. No du bonu uroko. Daga do opotu free. Da yo sitak yo kon free. Ala de wickedness pa gronta pou disi. We na dem brother for 12 fulo. We all leer you. We all sorry you for you muslibi. Sa we tak jana lobby. Sa we tak jana pure lifter. Omdat we wani taki inwas mamus kon vrij fu ali. We want tak inwas mamus kon vrij fu ala de takruye say fall des ma aan. Dat we wani. We no kotegi ya come here sta wo begigi. No, we all tell you, we all leer you, for you must work volgens our wet, nanga de verboden voor God, so that you can live free, so that God can bless you, so that you can go more heen in apostasy. Lazy brother. Deuteronomium 28, vers 1. Als dat past zo. Dat is if you arki fini, na dat stem voor mastra you gado, usi, en do alla hem commanderi, dus mi be commanderi you tide, dan mastra, you gado sa seti you hei dat tapu, alla volku fu gro tapu. Dan mastra gado sa du sang, mastra sa seti you hei, moro alla volku fu gro tapu. Mastra set you hei, o de wet nanga de kobo of gado. No arki na libisma, ma arki sa gado wortu etaki. No put you bribi in bonu. No put you bribi in a pastor. Ma put you bribi in a word to fugado. Sa kan give you a tego libi. Ora sabat. Dat na tide. Satra ano Sunday. Stop nya onrein. Want ala de onrein meti. O chaf siki giu. En tef kabay kis kanker. Idede. Hoe bloed nanga ala de soort standaard naki. Idede voor sa ten vidoro. Libi lek fa award kado e sorry you. We know jaf to tell you slack e eat. We all tell you let up what you eat. Want sa e go in new skin, you know sabi. Sa e do in new skin, you know sabi. Take his kanker, take his hooko bloed, take his wallo so tsiki, de yo bar gado yep mi. Ma di benya agumeti nanga ala de rommel, ala de dot fistimeti. You know be sa you benyang. Repent. Sap sayang, gado gi u radical. Gado gi u sa umak nyang nanga sa uno mak nyang. No mek no waman kori tak slack e.
Let up what you eat. One day, the man in the cake no leer you disi. Do making yamen and tef kaba ta kreye value an. Isiki idolo ta asset. You know sapsana a orsa. What the wet fu leri fu sabi. Fa you must waka. And fu hold you temple clean. Want you temple na asking fu gado. You skin na a temple fu gado. No make man call you tak ay gwa kerki. Want gado de dape. You skin na a temple fu gado. In you skin a santa ye fu gado etang. Just if you skin toti, gado no kota in you. Just hold you temple clean. Sapseye nya, sapseye dringi. Ala de poison sa de men meki na fu kill libisma. Soft cola ala de sot sandati. O poison you, yo kiss cancer, yo kiss hook blood, tef kaba yo dede. That make you bar you. Let up what you eat. Yabe? Listen, brother. In Corinthians 3 vers 16. Uno stabilitati ude da temple fugado. Uno na asking fugado. How your temple school. Sapseye nya, sapseye dringi. No smoko dopu. No smoko no asot rommel. No smoko. Want smoko no boom. Smoko ochad. Verniete geen jullie. Repent. Listen, brother. In Corinthians 3 vers 16. Uno stabilitati ude da temple fugado. En dat is dat jij fugado de lebina u ini. Vers 17. E fu ini wants to afford dat temple fugado. Gado ta figi yan puru. Sa gado sadu. Gado ta figi yan puru. Este pie smoko. Gado ta figi yan puru. Este pie nyawalo onrein. Gado ta figi yan puru. Gado figi yan puru. E pie nya agumeti sara la de so dot meti. Gado ta figi yan puru. Gado figi yan puru. Leri. Tek leri. Fu confri. Want a woord to etaki. You sa sabi da ware. Yo yere a ware en yo confri. Yo yere tek agumeti ano abumeti. Funyang. Yo yere tek ino mak smoko ino mak kobrek no one drugs. Te yo confri. Pano te smoke du alo romo lang ay skin. Ta gado o figi yo puro ya. Want you skin a temple fu gado. Listen, brother. In Corinthians 3 vers 16. Uno stabilitati ude da temple fugado. En dat is dat jij fugado de libina u ini. Vers 17. E fu ini wants to afford dat temple fugado. Gado sa figi yan puru. Sa gado du. Gado sa figi yan puru. Sa gado du. Gado sa figi yan puru. No dot a temple for you. No smoko. No pot tatuage tap you skin. Yo kiss cancer and tep kaba yo dede. No nya onrein. Stop nya agumeti. Stop nya sara. Yo kiss cancer and tef kaba yo dede. De edeman fa grota pou no leri de sandisi. Omdat de man want dat you must dede boon snel. Maar we all leri de sandisi. We na de brada futwal fulo. If you up on fra, you can go tell you fra. So we prayed up na lift up. We ne prayed up hard job. We tell you that let up you strefi. Sapseye nya, sapseye dringi. No smoko. Want puruk de manta smoko. Koluku de manta impresino. De manta junkie. De manta low man. Omdat de man smoko walo rommel. De man smoko walo sani. Van een sigaret. Te na dopu. No smoko. Smoko no boom. Smoko cha pori giu. And if you know what arki, that you stay for kid, you stay free. And the adjustment deodoro, that most of you fit you purang a fire. We na dem brother football fulo. If you up one frack, you can go tell you frack. Come here, Serela. Come here, Serela. All praises to the Most High.